हास्तेतै सिनि देशनि बर' नुबुइ दङ निट एग्जामनि जे दुर्नीति बे आबोनि यागुलो थांनाय 18 तारिखआव NTA नेट एग्जाम नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट आबो बातिल खालामजागमानि जों नुखा देशनि इतिहासाव अमहाय शिक्षानति बर' केलेंकारि কোনো দিনও ফানো নুকনানি খালাইয়াখো जों अबनि बिरुद्धे चरम एक प्रतिबाद जानगो তিনি DYFI, TYF, TSU, SFI चारटा छात्र जुग संगठन तामनि बागै देशआव बहाय अंतनां जों नुबुइ दङ बिगत दिन दङ नेट एग्जाम खांखांखाय टोटाली परिपूर्ण भावे बिनि रेजाल्ट आउट होगानि परेबो सुस्थ भावे बिनि एकटा नुकजागो किन्तु कयेकटा बछर बीजेपी देश जखन शासन चलित दङ और जराव नीट हाई गुरुत्वपूर्ण एग्जाम अब ताबो केलेंकारी प्रश्न फासं थाङो NTA हाई एग्जाम जेखाने 9,08,500 जन स्टूडेंट जरा परीक्षा नाई नेट परीक्षा दिव 10 दिन बंगनी परीक्षा बातिल हिनी घोषणा आंजागो अब तामो चलित गासिन देश एक अराजक परिस्थिति शिक्षानी मेरुदंडन सबाई रिजनानी एक षड़यंत्र देशनी जरा भविष्य छात्र समाज जरा युव समाज बंगनी भविष्य बंगनी मेरुदंडन सबाई रिजनानी एक षड़यंत्र आबोनि कारिब सिनि हास्तेबो संनुखा किछुदिन सुखां युवक बाहेके प्रतारणा उंगुइतं संनुखा ADC TTADC प्रशासन साब जुनाल जे अफिसार ते डेपुटी पिउनि चाकरी लांना बागै 110टा पोस्टनि बागै खनानो परीक्षा तिनि परीक्षानि परीक्षा कैंसिल बातिल हिनि घोषणा खालामजागौ निनि उनकनि एसेम्बलिनि चाकरिनि प्रोसेस रिक्रुटमेंट प्रोसेस बिना कारणे बंद खाई जागो युवक रक बाई बेकार रक बाई छात्र समाज रक बाई सरकार बीजेपी सरकार राज्यनि ट्रिपल इंजिन सरकार प्रतारणा खाई दंगनि बिरुद्धे तिनि संगर जागाव छात्र युव समाज अ जागाव जों सुचारंखा अपनी प्रतिबाद जानक दङ ते बुसकांनि दिन जतगुलो निनि प्रसेस नाय परीक्षा एबा रिक्रुटमेंट नाय अब सुस्थ भावे ट्रांसपारेंसी नारगै युव रंगनि भविष्य ते छात्र रंगनि भविष्य नजगै ट्रांसपारेंसी नारगै अब खालामजानानै थन अबसिनि दाबि नारगौ हामबाय আমাদের দেশের শিক্ষা ব্যবস্থাকে খাদের কিনারায় এনে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে বিজেপি সরকার গত 15 দিনে একের পর এক সর্বভারতীয় প্রবেশিকা পরীক্ষাকে কেন্দ্র করে নানান ধরনের অনিয়ম দুর্নীতি এবং কেলেঙ্কারির ঘটনা সামনে চলে এসছে এবং একের পর এক পরীক্ষা এই সময়ের মধ্যে বাতিল করা হয়েছে বহু ছাত্রছাত্রীর ভবিষ্যৎ আজকে বিপাকে তাদের ভবিষ্যৎ আজকে খাদের কিনারায় এনে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে এই বিজেপি সরকার প্রথম দিকে এই দুর্নীতির খবর চেপে যাওয়ার চেষ্টা করলেও পরবর্তী সময়ে আমাদের দেশের শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান স্বীকার করেছেন যে আমাদের দেশের সর্বভারতীয় প্রবেশিকা পরীক্ষাগুলোতে দুর্নীতি হয়েছে অনিয়ম হয়েছে এবং কেলেঙ্কারি ঘটেছে আমরা 4টি বামপন্থী ছাত্র যুব সংগঠন SFI, TSU, DYFI এবং TYF আজকের এই প্রতিবাদ মিছিল থেকে দাবি করছি অবিলম্বে কেন্দ্রীয় সরকারের এই শিক্ষামন্ত্রীকে এই শিক্ষা কেলেঙ্কারির দায়িত্ব নিয়ে তাকে পদত্যাগ করতে হবে এবং প্রকৃত যারা দোষী তাদের চিহ্নিত করে শাস্তির ব্যবস্থা করতে হবে আমরা মনে করি বিজেপির হিন্দুত্ববাদী শিক্ষানীতিকে কার্যকর করবার জন্য তাদের যে অপচেষ্টা এবং আমাদের দেশের শিক্ষার গেরুয়াকরণ বাণিজ্যিকীকরণ এবং কেন্দ্রীয়করণের নীতির ফলেই আজকে শিক্ষাক্ষেত্রে এই দুর্নীতির ঘটনা সামনে চলে এসছে আমরা অবিলম্বে এইগুলোর প্রতিকার চাইছি এবং দাবি করছি এই যে জাতীয় শিক্ষানীতির নাম করে আমাদের দেশের শিক্ষা ব্যবস্থাকে আজকে ধ্বংস করে দেওয়া হচ্ছে তার বিরুদ্ধে সর্বস্তরের
ছাত্র, শিক্ষক, অভিভাবক তারা এক